Kajsija ili jermenska šljiva je višegodišnja koštunjava voćka. Kajsija pripada familiji ruža. Kajsija se gajila još u praistoriji. Kajsija je veoma rasprostranjeno voće. Može da dostigne visinu od 8 do 12 metara. Naša prva ideja je bila da vam predstavimo slatko od kajsija. Za slatko od kajsija nam je potrebno 2 kg kajsija, 2 kg šećera, 1 limun, 1 kašičica sode bikarbone, 1 limontus. Kajsije oljuštimo i stavimo u vodu sa limontusom i sodom bikarbonom 15 minuta. U šerpu ušpinujemo šećer, ubacimo kajsije. Kad su kajsije skoro kuvane, 5 minuta pred kraj, nasečemo kriške limuna. Kuvamo još 5 minuta. Pokrijemo vlažnom krpom i sačekamo da se ohladi pa sipamo u tegle. Od kajsije se koristi plod, koštica i drvo. Kajsija ima lekovita svojstva, puna je i vitamina. Kajsija pomaže kod malokrvnosti, kod reume, protiv glista, kod karcinoma. Od kajsije mogu da se spremaju džemovi, sokovi, marmelade, ulja, slatko, pekmezi, spremaju se kompoti, likeri, mogu i da se suše. Ako vam se svideo video, dajte podršku kanalu tako što ćete kliknuti na prati.